¿Qué pasa en Estados Unidos? Si es que a pesar de que ya esto no lo dice la prensa estadounidense, siguen los incidentes químicos en este país, en particular en Ohio. Así es, en donde arrancó toda esta crisis, el epicentro, desde hace un mes que descarriló un tren y que finalmente descarriló, estalló y bueno, generó una monstruosa combinación. Allí hace apenas una semana descarriló otro tren con sustancias químicas en Ohio y ahora se reporta que se ha incendiado otra planta, una segunda planta en Cleveland, en Ohio, igual también de residuos y de materiales de acero. También allá en Ohio ya se había incendiado una planta química, ahora se incendia una planta de productos de acero. Y es algo insólito y honestamente que es absolutamente extraño, bizarro, que esto esté sucediendo en uno de los lugares pues más icónicos, ¿no? Y lo otro muy extraño es que el presidente Joe Biden se resiste a visitar Ohio. And I was just asking, I wanted to make sure we cut out because YouTube will flag it and block it if we were showing people getting beat with There's tear none gas. of that. There's none of that. Okay, just be clear. That's kind of the point, is that we were already given all of that by the January 6th committees. It was run on a loop. It was run on a constant loop on CNN and MSNBC of the tear, whatever. I know it was tear gassing or not, but it was the people smashing windows. Yes. Like the people, now, I have not done a content analysis of all 40,000 hours, but according to the Tucker Carlson show, there is more nonviolence than there is violence. He admits there's some ne'er-do-wells who smash some windows, but there's far more sort of civilized behavior. Again, we're going to get back to the QAnon shaman, Jacob Chansley. Here is a picture from him. Incidentally, I took this from Rolling Stone today, and the file name for the image that, leave it up for a second, that Rolling Stone magazine gives this is Visual Language of Hate. That's how the Rolling Stone labeled it? The file name when I downloaded it. It's like, all right, I see where you're going. They think that he's a hateful person, that everything on him symbolizes hate. Now, I'm not familiar with the whatever's around his nipple, if that's a it looks signet like the tree of peace. is that the tree of life on his? I mean, no, I don't want to keep staring at the guy's nipple. Yeah, I don't know. It does look like it. Yeah, like the tree of life. Okay. I don't know. I'm the wrong person to analyze these images, but according to Rolling Stone, all of them are a anthropomorphized vision of hate. Okay. Now, we've all seen images of him, though, video of him sort of chest thumping and yelling. And his, this footage, though, shows the opposite, him calmly walking around as if he is a guest of Capitol Police, as if they are not at all surprised by him, and they are sort of escorting him like you might a guest to a guest bathroom. Watch. And at the center of it, the single most famous person arrested that day was a Navy veteran from Arizona called Jacob Chansley, often referred to as the QAnon shaman. The so-called QAnon shaman. QAnon shaman. Someone named Q Shaman. Jacob Chansley became the face of January 6th, a dangerous conspiracy theorist dressed in outlandish costume who led the violent insurrection to overthrow American democracy. For these crimes, Chansley was sentenced to nearly 4 years in prison, far more time than many violent criminals now receive. What did Jacob Chansley do to receive this punishment? To this day, there is dispute over how Chansley got into the Capitol building. But according to our review of the internal surveillance video, it is very clear what happened once he got inside. Virtually every moment of his time inside the Capitol was caught on tape. The tapes show that Capitol Police never stopped Jacob Chansley. They helped him. They acted as his tour guides. Here's video of Chansley in the Senate chamber. Capitol Police officers take him to multiple entrances and even try to open locked doors for him. We counted at least 9 officers who were within touching distance of unarmed Jacob Chansley. Not one of them even tried to slow him down. Chansley understood that Capitol Police were his allies. Video shows him giving thanks for them in a prayer on the floor of the Senate. Watch. Thank you, Heavenly Father, for giving the inspiration needed to these police officers to
Why do so many associates of Bill and Hillary Clinton keep winding up dead in mysterious circumstances? Another one just died over the weekend, which we'll tell you about in just a moment, and that one might be one of the most bizarre ones we've heard so far, but the list is growing long. Clinton friend Jeffrey Epstein found dead in a jail cell. Then we have medical examiner Michael Bodden saying that Epstein's death is consistent with homicide. Then, like clockwork, more Clinton friends and associates die. In 2020, billionaire film producer Steve Bing dies after falling from a building. Mysteriously, he was a huge donor to Democrats and the Clintons. Bill Clinton then tweeting right afterwards saying, "I loved Steve Bing very much. He had a big heart. He was willing to do anything he could for the people and causes he believed in." Then you have Mark Middleton. In 2022, White House Clinton aide Mark Middleton found dead at a ranch in Arkansas. Shotgun found 30 feet away from his body, an electrical cord tied around his neck. They ruled that a suicide. And just for some context here, as Whitney Webb has reported, he was one of the guys who was involved with Jeffrey Epstein and the illicit transfer of sensitive U.S. military technology to China. Middleton, you'll recall, also testified before Congress. He pleaded the fifth 28 times to Congress when it was investigated. Then he also pleaded the fifth when asked if he was a foreign agent. Silence on that question. And then a few days ago, another Clinton billionaire associate dies. That one's ruled a suicide. He was 78-year-old Thomas Lee. He was found dead in his bathroom on his side with a single gunshot wound to his head. Then that brings us to the very latest. I mean, the list is getting incredibly long, to this weird, mysterious death that happened over the weekend. Dana Hyde, another one who worked with Clinton and the Obama administration. And she was 55 years old. She was in a jet with her family and other individuals when apparently, according to reports, they hit some turbulence over New England. That caused them to have an emergency landing. But the turbulence, they said, was the reason that she died. Her family's fine. A number of FAA and airline pilots have come forward saying, "I've never seen anyone die because of turbulence." So what in the world is going on here? Well, investigative journal. Hay elecciones europeas y no está claro que vaya a poder repetir su puesto en la comisión. La línea bávara de su partido no está de acuerdo con el desembolso fácil y los controles laxos que parece estar promoviendo con países como España. Esa idea conecta muy bien con lo que piensan en los países frugales, como los nórdicos o los suecos. Otros países de la misma mentalidad no se unen porque están revueltos. Por ejemplo, Países Bajos. Don Roberto, ya el misterio de por qué von der Leyen sigue dando dinero a España de los fondos, sigue manteniendo la financiación y arruinando cada vez más el país con el Banco Central Europeo, es básicamente que necesita a este señor de la Moncloa y a los socialistas para mantenerse el poder. Por lo tanto, esto va a seguir sumando una más y sigue, ¿no? Bueno, vamos a ver, está muy bien todo lo que has leído, parece una historia muy bien hilada, pero las cosas no son así, el tema no va por ahí. Este no es un tema de tú me ayudas y yo te ayudo, porque Sánchez políticamente es un cero a la izquierda y no pinta absolutamente nada. Además, no nos olvidemos que en la Unión Europea hay 27 países. O sea que lo que pinta Sánchez y cero es todo uno. Este es un tema de corrupción a alto nivel, puro y duro. Y es que aquí, y permíteme que te lo diga así, de crudamente, es que los juntaletras y los opinatodo, que no tienen ni idea, que ni conocen Bruselas, ni tienen repajolera idea de cómo funcionan las cosas allí, pues se inventan unas novelas que no vienen a cuento. Por ejemplo, una de las cosas que dice ese artículo es que fue de la mano de Macron. Hombre, por Dios, que no fue de la mano de Macron, que fue de la mano de la presidenta alemana de Merkel, que es íntima amiga suya. Pero bueno, a lo que voy. Lo primero que tienen que saber ustedes es que la administración, no solo Ursula von der Leyen, la administración de Bruselas, que son
todos los comisarios, los directores generales, los de Eurostat, los otros, los de más allá, los hombres de negro y tal, son una panda de corruptos. Es la administración más corrupta de Occidente. Los noqueó. Eso es lo que ha hecho Rusia, que en su nueva estrategia aniquiló los vínculos con la Unión Europea, luego de poner fin a los tratados con el Consejo de la Comunidad. Esto tiene lugar en medio de la crisis energética, la escalada de tensiones en torno al conflicto en Ucrania y el envío de artefactos militares a Kiev por el bloque. La medida es lanzada por el propio presidente con la promulgación de la ley, que deja sin efecto los acuerdos del Consejo del Viejo Continente con respecto a Rusia, por lo que esta normativa ya es oficial. De esta forma, los convenios asociados a los tratados internacionales del Consejo de Europa dejarán de aplicarse a Rusia. Esto fue firmado recientemente por el jefe de Estado, avalado en el decreto presidencial. La noticia salió a la luz el 28 de febrero a través de una publicación en el portal oficial ruso de información jurídica que señala: debido a la terminación de la membresía de Rusia en el Consejo de Europa, se considerará que los siguientes tratados internacionales han dejado de aplicarse. El documento apunta a su efectividad con respecto a Rusia, vigente a partir de marzo del 2022. De acuerdo al texto, la ley aborda, en especial, a la Convención Europea. Dice que Rusia es más fuerte de lo que muchos pueden pensar en el campo de batalla y, de hecho, Stoltenberg ha admitido que Bakhmut, la ciudad ucraniana que ha estado en el centro de la guerra en los últimos días, podría caer en manos rusas. Eso sí, Stoltenberg dice que eso no supone un punto de inflexión en la guerra y dice que por eso la OTAN no puede subestimar a Rusia. Bakhmut may eventually fall in the coming days, and therefore it is also important to highlight that this does not necessarily reflect any turning point of the war. Rusia dará la bienvenida a los carros de combate Leopard y M1 Abrams a Ucrania con su sistema antitanques más letal. La muy publicitada entrega a Kiev de varios puñados de los mejores tanques occidentales ya tiene una efectiva contramedida de parte del ejército ruso. Y es que la dura disputa entre los países en la organización del Tratado del Atlántico Norte, que se saldó con los acuerdos para la futura provisión de un número indeterminado de tanques avanzados al ejército ucraniano, deberá enfrentar al sistema antitanque Crisantema S, considerado la batería misilística anticarro más poderosa del mundo, que se encargará de anular a los nuevos tanques de Occidente en el campo de batalla.